Target locked. Boss, paano lang ko ba? Hindi mag-registered, boss. Registered. Mamayot ba? Oh, Kamo na dito sa kuan, boss, sulod. ano yung mayo to? Pero, Asa dapat magpa-registered, boss? Boss, ito. Hindi magpa-registered, boss. Pamayot ba? Gago! Pa-registered. idol, sito kay idol. Mamayot. Oh, mayot kini. Sito kini. Ano? Mamayot daw. Pa-registered, boss ba? Kana pa-registered, good boss. Palistaraan ba? I-reserve. Kanang, kung may available mayot dito, ikaw na po sunod. Gago! Wala din ka pamayot, boss. Wala, pwede pa ko mga... Asa yung dapat tong pa-registered, boss? Kung mamayot ba? Nato, Diri man daw to. Asa dapat ana? napadog doon eh. Bayot, boss, bayot. Oh. Dili diri sa inyo ha magpalista. Wala, dili. Ah, dili de. Oh. Nakaunoy.